kitabu mujalladu te am se ka fo kutaybu do kitabu belebele bate nga kono kuma nafaka bo kosobe ode jumenye ode al minzar fi bayani kathirin min al akhta'i sha'i'a abko min yelli puta fili ko minum be anga bato ko chamanna kulu wala islamiye danganiyala o ya kun folo ni ki be bato kuma fo fi ka kuma tauhiduka ni ka tauhidu manye hal ni selila ki tempere kasal kaba kono ite do aljinana amina kuma o danganiyaka fili minum bola ma chaman bolo salila fili minum bola suna fili minum bola ma chaman bolo nango filiu ye jumenye ma chaman bi toro fendo kan abambire koy alaka nyamariya kanye kasorote kitabu tigin ye kitabu wala odela mami ya glam ode Salih ibn Abdul Aziz ibn Muhammad Ali Sheikh dolo bado abe bolola alaka sini kanaya damo ani karamo nyuman to bela jele alewe ni wala fili minum be ma chaman bolo nu toronedo aka wala saw ka bo filina danganiya o babula sali o babula babula erer minum bala ngani jama famba ba ke wa miri kwa kan hiji kono nana furusiri kono nana janaza suka selula su don chogowula an yere ka ko chaman be akumana ni bela jele kan ninna ababu folo ijmenye o de bidamine danganiya ina fanya fo wi chugo me de tawhidu ye o ko fe yana nga do walanda yere kono anye be ambalma minuna no ye nyumanya tv mawye o yere de ya kanu ka fo ko be na walanda nunta wala sa akachari kosobe masimu wele dorome kelenti du mo bina ke fi sabilillah mauka famu alaka famu nyumandi nena au bela jele mo wa sallallahu ala muhammadin kitabu in babu folo ode jmay akhta'un fil aqida filim minum be danganiya la ma chaman bolo no tawhidu ye yoro ma chaman be kuraji bala acha sirledo ngabe kanye no kafabe siranyuman ka kasorate siranyuman ka de ode ka chanko sube no te dina kadima chaman ye waya damne wala ijmay fo ako ashirkiyatul mukhrija min al milla wa ba'd anwa' ash-shirk al akbar fa minum be ke sababu ye kama bo islamere sinzan kono flanka foya belebele ba flanka foya bi kla kata kla yoro fla belebele ba ni fitini be aya damne belebele ba ina se ode ka ko ala ikateme fe bela jeleka way baye moto wajuli de fekachaya se ni yo fo ode islamiya yere ka fo ko karsa islamiye aka doko ni islamiya aka islamiya ko ni ka kene ko sobe o bi doj men fe aka soro tawhidu mogodo tawhidu de ijmenye ala kele bantia o filim minum be kitabu imbe kuma ulude kan o koro bara minum be na fo ne ya ye obi ka bara la ichesiri ka tubi jone ka se Allah subhanahu wa ta'ala mo no de ni mama fatura ka to filim min na fo tawhidu taina ni mama fatura kitoka eka tauhidu wobola eka tauhidu ajengenedo eka ala kelebantia klenente adonka foki sengenedo de halni sanke me yiri kawka ala botola ala mogota ala de ala chiden fenfechi abechira kana tauhidu de fo mogowi tauhidu gerengere ode islamay ode rabi kanto walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha wajtanibu at-taghut ayen korola mele akoti genkana aw ye chiden ti manton bemo o chikun kuyemu o kana sugu jo choko fanya wa o chikun kuyemu musobe furu chogo mi ko fanya umati o kamo de o chira mu de kamo ako ani abudullah ka ala kelen bato tawhidu wajtanibu at-taghut ku yoro jenya kalon fen be no be bato no ti alaye o bo wele ko kalon fen ku yoro jenya wala taghutu be se ka ke fe be ni e mo teme adanka kabla ala ya place la tigibi wele ko taghutu yoro ka cha jamana ko na ko sube adabna mo gawla hali eka don fini ne ya teme adanka misali yala jalani mi flene kana ne ka fa ni yeni siri dongo do nya jatem na mi war basoro ni ya siri ka fa ben garzige foni abu wele ko taghutu bi jate ala fe ke buli sonay o de la ko inkanga nyefode ko inkanga famia ko sobe minga jugum ebe islamia la sambinani sambiduru sambishegi kafatu kata ala fe etare nyele wati mi lahara kenaka e kata ye kafoke ka bara bekera zeroi monebe minga jugu katemoka ala te flanka foka bara minede amogo tala fiyo o kitabu tigi aya kerengere ka dam ne noye parce que o de dine ko bey
kuranɛ sura fɔlɔ ye sura jumɛn ye suratul fatiha n'i ye kuranɛ dayɛlɛ sura fɔlɔ min bɛ yen o y'o de o suratul fatiha bɛ mun f'an ye mun b'a kɔnɔ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ala e kelen pewu an bɛ dɔrɔn de bato kɔrɔ ye mun ye bato kɔrɔ ka ca dɛ ka seli o ye ala bato ye ka duwawu kɛ o ye ala bato ye ka i weleli ka dama kasi o ye ala bato ye ka kantigɛli kɛ o ye ala bato ye ka dafalen ta nin bɛɛ ye ala bato ye k'i jigi sɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen ye ala bato ye e de bɛ ka layidu di ala ma kuranɛ sura fɔlɔ la i ko iyyaka na'budu e kelen pewu an bɛ dɔrɔn de bato a m'a fɔ ko a'buduka wahdaka i kelen de a m'o fɔ dɛ iyyaka ɲɛ kale iyyaka na'budu i kelen pewu an bɛ bato bɛɛ di e de ma n tɛ nabi ɲuman bato n tɛ mɛlɛkɛ bato n tɛ waliyu bato n ka bato bɛɛ bɛ di e ala kelen pewu de ma wa iyyaka nasta'in n bɛ dɛmɛ ɲini e kelen pewu dɔrɔn de fɛ n'an bɛɛ bɛ nin layidu ta tile kɔnɔ siɲɛ joli siɲɛ 17 nafila seli sen t'o la dɛ farida nka est ce que n'a sɔrɔ a kun faamuna dugu bɛɛ bɛ kɛ filankafo ye ta fo ni ala hinɛna minnu na mali filankafo ka ca dɛ wa waajuli banko maliyɛn ye ka tawhidu waajuli bɔ o de la wallahi dabali banko do quoi i bɛ maaw ye o cɛsirilen do karamɔgɔ fayida dɔ fɔ n ye dɛ ne ko a ye fayida dɔ fɔ a ye da magara duwawu dɔ la nin nafa ka bon fayida bɛ diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ i kana taa tasuma na fayida bɛ yen k'o bɔ e mana duwawu kalan cogo cogo n'i tɛ tawhidu mɔgɔ ye ala t'i ka duwawu minɛ i mana seli cogo cogo ni tawhidu tɛ ka baara la n'i taara hiji baara bɛɛ kɛ ka ɲɛ ka sɔrɔ tawhidu t'a la ala t'a minɛ i sunna e tɛ tawhidu mɔgɔ ye ala t'a minɛ i sali la i tɛ tawhidu mɔgɔ ye ala t'a minɛ wa u bɛ se k'i nɛgɛ nin tɛ fɛn tiɲɛ tawhidu la kalo do dɛ a ɲɛɲini fɔlɔ o de la ala ma sɔn ala kira yɛrɛ k'ale gɔtɔ fo k'a ɲɛɲini jango ka taa se ne n'aw ma ay mun faye fa'alam annahu la ilaha illa Allah fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat ni aya in laje ika segi kana aya wɛrɛ mu abi mun fɔ faman yakfur bit taghut ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى أقول محمد ne ala dɔn fɔlɔ la ilaha illallah kɔrɔ dɔn tawhidu dɔn fɔlɔ o kɔfɛ wastaghfir o kɔfɛ i ka sɔrɔ ka ala yafa deli o kɔrɔ ni tawhidu t'i bolo i bugulen do wurdi min ka i kɔ bi kari ala mago t'a la o de ka di maaw ye bi ka taa wurdi bɔw ta nin wurdi in bɛ min nin wurdi in bɛ min ne ye nin wurdi in ta nin taali gɛlɛn bi yan fɛ nin 30 nin 100 ni yiri hey i tɛ hinɛ i yɛrɛ la i k'a lajɛ i ka tawhidu ka ɲi walima a ma ɲi fɔlɔ i t'o lajɛ fɔlɔ i ka kunnaja b'o de la dɛ o de ye fɛn bɛɛ lajɛlen lasili ye ala bɛ k'o kangari da ala kɛra ye jango ka taa se ne ni e ma a ko fa'alam a dɔn fɔlɔ annahu la ilaha illallah la ilaha illallah kɔrɔ ye mun ye hali ni ye maaw ɲininka misiri kɔnɔ k'i jɔ da la sa k'an ka la ilaha illallah kɔrɔ fɔ maa min b'a dɔn o ka dɔgɔ dɛ yɔrɔ a bɛ ɲɛna ko maa caman b'a dɔn maa min b'a dɔn o ka dɔgɔ kosɛbɛ a ko a dɔn fɔlɔ la ilaha illallah o kɔrɔ ye mun ye wastaghfir li dhanbika o kɔfɛ i ka sɔrɔ ka yafa deli kɛ i y'a ye a ye dɔnni de bila baara ɲɛ e ma ala dɔn e bɛ ala bato cogo di nin ka di ala ye nin man di ala ye e m'o dɔn e b'i kɛ bato kan o de la i m'a ye maa caman bɛ yen courage b'a la nka a fililen don ale yɛrɛ kɔni ka jate ko ni nin m'a ɲɛ a t'a tiɲɛ ala yɛrɛ bɛ ne ŋaniya dɔn sa ni nin m'a ɲɛ a t'a tiɲɛ ne fɛ ne hakilina na hey o tɛ diinɛ ko la dɛ n y'o misaliya de ta i ye o don na n ko e tɛ sɔn o ma fɛn wɛrɛ la jango ka taa se diinɛ ko ma diinɛ dun de ka gɛlɛn fɛn bɛɛ lajɛlen ye an nakun ye diinɛ ko in de ye dumunikɛ de bɛ a kɔnɔ i bɛ se ka lɔgɔmanin dɔ tigɛ i ka se ka balo ka ala bato n'o tɛ i mana dumunikɛ ka mɔ dɛ i mana sugujɔ ka mɔ dɛ o tɛ ne ka kuma ye koyi ala de ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma jinɛ ni hadamaden da foyi kama f'u k'a bato o kuma e de ye maaw dan wa tara ala de y'u dan ala ko ale de y'an da bato kama a b'o mɛn dɔrɔn dɔ bɛ se k'i kanto a b'a ko gabugu ka kɔrɔ ni misiri ye i b'a sɔrɔ i dusukun gerennen de don walima a b'a fɔ wari ɲini nasɔngɔ ko ala bɛ tila k'o jaabi aya min bɛ tugu o la a ko ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun k'ale ma garizigɛ ɲini maa si fɛ ala
m'a fɔ ko maa si k'ale la dumuni ala ti dumuni kɛ a m'i bila bɔgɔ nɔɔni na a m'i bila a ko i ka fɛn fɔlɔ min ka ɲɛ i bolo o de y'i ka diinɛ ye wallahi n'i y'o kɛ malo banna ɲɔ banna ala k'i ka tawhidu min kɛ i tilen o laban wa an law istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa ko n'u y'u tilen sira kan dɔrɔn an bɛ ji ni garisɛgɛ nɛɛma suur'u kan ka sɔrɔ hali u ma taama nɔfɛ an ma tilen an k'an janto dɛ ko in lasili bɛɛ lajɛlen de ye tawhidu ye aw k'a fɔ ko nin cɛ ka ɲi ne fɛ ne hakilina na n y'o misaliya ta i yan n ko jɔnni bɛ sɔn ka t'i da dɔgɔtɔrɔ dɔ kɔrɔ dɔgɔtɔrɔ fini b'a la a parilen don ka ɲɛ a bɛ dɔgɔtɔrɔsoba dɔ la a y'a ka kɔnɔfara minɛnw bɔ k'a bɛ n'i kɔnɔfara yann'a ka kirinan k'i la a ko n balimakɛ e ye silamɛ ne ye silamɛ ne ŋaniya ka ɲi n kɔni n tɛ dɔgɔtɔrɔya dɔn dɛ mɛ n ŋaniya ka ɲi a baara ka di n ye a ka ca la ala fɛ fana n'i y'i kɔnɔfara i tɛ sa i bɛ kɛnɛya i bɛ sɔn silamɛw bi sɔn o yɔrɔ kelen bɛɛ i bɛ wuli e ka dɔ fana a bɛ ka don avion min kɔnɔ a kɔni a dontɔ filɛ avion in kɔnɔ avion in wo b'a la dɛ minnu b'a entretien kɔ ko a ka ca la a bɛ sɔn ka bin nka an jigi bɛ ala kan an bɛ taa ɲɛfɛ maa bɛ don maa si tɛ don nka ni diinɛ ko na nɔnɔ dɔrɔn i bɛ maaw de kan mɛn ne fɛ nin t'a tiɲɛ ala yɛrɛ bɛ ne ŋaniya dɔn ko n ye n cɛsiri vraiment komi nin ko in filɛ nin ye walahi an bɛ tile min na mɔgɔw caman tiɲɛ ne yɛrɛ ka seko tɛ patron de y'a fɔ tan dɔnnibaw de ala b'i dusukun dɔ koyi i tilen dɔrɔn walahi ala ɲɛ b'i dusukun na o de la babu in daminɛ ni jumɛn ye o de ye filankafoya ye o filankafoya o daminɛba dɔ ye jumɛn ye al istighasatu bil amwati wa du'aihim ka su wele k'i dama kasi su la n'i ye nin fɔ dɔrɔn dɔw ka tension bɛ wuli u bɛ sin ka fɔ o tɛ maabaw fɛ de ayi maabaw juguya de bolo an ko walahi ala ka maabasi juguya t'anw na abadan maabasi juguya t'an na wa maa ma da ala ka waliyu la k'a fɔ ko waliyu bɛ yen o kɔrɔ k'e yɛrɛ ma limaniya ala de ko a ka kitabu la ko waliyu bɛ yen ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun ko ale ala teriw siran t'u kan fujunu t'u kan o bɛ taa kunfinw de nɛgɛ o ma sɔn waliyu koyi ko maaba tɛ yen ko maa bɛɛ ye kelen n'a sɔrɔ maa bɛɛ ye kelen maa b'i den tɔgɔ da maa la wa n'a sɔrɔ maaw ma wusa ni ɲɔgɔn ye maa bi u bɛ kunfinw nɛgɛ ni nin kuma ye anw b'a dɔn maaw ka wusa ni ɲɔgɔn ye o an dalen don ala fana ko ala ka waliyu bɛ yen siga foyi t'a la ala ka waliyu bɛ yen cogo min dɛ an dalen b'o la cogo min dɛ an dalen b'a la fana ko sitanɛ ka waliyu bɛ yen ten n'i k'i bɛ kuma dɔrɔn yɔrɔ in kuma de bɛ f'i ye jamana kɔnɔ n'i ko a kana su wele dɔrɔn u b'a fɔ hasidiya de don a kana su wele ayi o tɛ maaba de fɛ o tɛ maaba de bonya ko bɛɛ ka kɛ kelen ye walahi o tɛ hakili bɛ se k'a minɛ cogo di ko min ye danni kɛ ani min danna e k'olu ka hakɛ bɛɛ kɛ kelen hakili bɛ sɔn o ma cogo di e ka taa don minisiri ka bureau kɔnɔ k'a fɔ k'a n'a ka secrétaire k'e b'o bɛɛ kɛ garadi kelen ye bari walima secrétaire ka wuli k'ale de bɛ décision ta minisiri yɛrɛ sigilen ɲɛna a tɛ tɛgɛ ko ale cɛ a tulo kɔrɔ e tɛ se k'i sanga i ka minisiriw la i ka patron na e bɛ sanga ala la cogo di o min ye faamaw ka faama ye o bɛ se ka kɛ cogo di n'o fɔr'i ye fana i bɛ tɔɔrɔ cogo di est ce que silamɛya in yɛrɛ faamu i y'a laseli faamu n'an k'an b'a fɔ maa dɔw fana i bɛ dɔw kan mɛn ko hasidiw yɔrɔ hali dɔw delila k'an wele an ye kuma dɔw fɔ aw ye hasidi de ye a bɛ taa neni tɛ koyi kana da neni mɔ dɛ i dafara i kana da ɲɛkumu mɔ ɲɛkumu fo ka joli suuru ka bɔ a la walahi la yuqaddimu wala yuakhir ni ala ko min k'i sɔrɔ o de b'i sɔrɔ n'a sɔrɔ maabaya don ala b'a dɔn walahi an tɛ ka nin kuma in fɔ aw ye ko yɛrɛ yirantiya don ala b'a dɔn n'a sɔrɔ ko maabaya de ka d'an ye walima ko fɛn wɛrɛ de don an bɛ taa an sigi an tun bɛ fɛn wɛrɛ fɔ min tɛ nin ye an bɛ fɛn wɛrɛ fɔ min tɛ nin ye wa ala b'a dɔn an bɛ se ka jama sɔrɔ fana nka an bɛ fɛ de diinɛ tiɲɛ ye min ye o ka fɔ maaw ye a ma f'i ye ko ala ka waliyu tɛ dɛ waliyubaw ɲumanw caman tɛmɛna jamana in kɔnɔ yan ala kelebantiya jɔnw kun don o kun tɛ sɔn namara mɔ an ka sitanɛ waliyu minnu kɛlen don ka mali fa bi an tɛ se k'an da don o fana kan dɛ sitanɛ ka waliyu ka ca ka tɛmɛ ala ka waliyu kan wa sitanɛ ka waliyu a ka ca la i b'a sɔrɔ o bɛ kabakokow yɛrɛ kɛ o ka jama de girin ka bon kosɛbɛ ala ka waliyu dɔw bɛ yen a bɛ don misiri in kɔnɔ sisan n'a nana ko salamu aleykum a bɛ kɛ dɔ ɲɛ kɔrɔ k'a nana deli la u bɛ sɔn k'a fɔ a ye k'ala k'an sɔn se i b'a sɔrɔ maa ka jate t'a kan ka sɔrɔ ala kira ko law aqsama ala allahi la abarra k'ale ka waliyu i b'a sɔrɔ k'a dɔ bɛ na hali a ye cogo man ɲi ko nka n'a y'i kale ko ka min ɲini ala fɛ k'o yɔrɔnin kelen bɛ ala b'o kɛ
e waliyu bado kibariya la jeke Uwaisul Qarni ala kira ma ye ama kira ye sahabaw ala kira ya barobo sahabaw ya ko ala jondo bina wati do la bi bo yamani nana ay duwaw ñina fe aka duwaw kaye aka duwaw jabe Allahu akbar jol be kan fo ala ka cide Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyu kan ñemo ba o be ka waliyu do ko fo sahaba tede parce que ya makira ya ñena tabiina de Uwaisu apa bina ka bo yamani ni kira e kuma min bwa da kono sahaba uti kulongewla utora wati be sanwosa ni yamani ka ubina maka ube yamani ka ukumbe uba laje Uwaisu be mi onyana ka bina ye ma parler mbaw de cela ma yulu cela o ya ye wati me utara soro ale deneni do kerefe ali ma ka jate bataka o sigile do be dumini kala o nyini ngara kwa ma do taw kwa ambe bia ma siti ya mimbe kofe o ko mo si ay ko fo na bora anga fe ale be ka anya ale to aka tiga nyaga di misiu ni sagaw mo kofe Umar tara laje Umar ya ye dora yitoraka kwa la kira mi fonni de do sallallahu alaihi wasallam akombi dele ala kamo do kany joni bi ka do nyini Umar chemi na kuye kuma fo ala be kuma do jigi mimbo kuma sonje o de bi ka do nyini waliyu do fe yoro ibina don na ka amba ne te waliyu yede ango waliyu nambara to anti so de ka waliyu yamo waliyu mini muso bi donge ango ngede te waliyu nyumanye e shetane ka waliyu de waliyu min be dine glomo buruja selita kunye ingani yakanye adonta abitan doro akana ninke uye febe haramya ango gede te waliyu nyumanye no dandale do waliyu lawo ma sitege mu'mini ni ma so waliyu o teke fi abadan setane ka waliyu de anti so de ko kansa o kwa folo jumeye o de al istighasatu bil amwat kashu wele yoro de publicité be jamana ko na bita ma do sigile soro kaburu kuna a sheikhu masinan nani wele mobli ko benna muso ko benna moto ko benna o yembo en place la mo be bara nani wele ay rabi da kaburu ka ba noroko la hawla wala quwwata illa billah ni tawhidite mamina o tigi lalo ne do ko e be ka moto nyini mi fe o mo be matla fitini do de la sandoro ki dawka o dale ne be buguri cela dumu buka kulonge akungulo forogola afarzugo be bane do hala tisega fa ko nangan kere yele ma o kuma tala ni ala ma nyamo ka minke kechugo tola nga ebita kati dama kachola oni ko sizandora ko ko bita ka tu wele ba ibuna mufo we nyogona fo ala yujago la kateme ni ko ba fo sa ko be ma kafiriya ko dalube mi yoro de be do buleya ni ko doro ko ni mbara be ma kafiriya amma fo ngo do fana ka wuli se o be se ka ke ma do fana na iba soro ale be mo kafiriya ko la ka soro ko mi amma fo ko kele kafiriya amma fo mi ala ko ni ko mi nge ki be kafiriya ambo fo anda chamotela para no jari alhamdulillah no majayi bi yere fa gaiba fo ki ala ka kuma me ka majayi ono fana de fore be do kame ko akana mau kafiriya sa akana maula bolisa kana na ishiyere kono ala ko ni ko mi ke bi kafiriya o foli fana ko kana fo e bi kle ka firauna ka kafiriya fo ya firauna ye aw ko dude ciya adela ki kan na de bonwa mune ba ka kafiriya fo ena jelembe jamu kelena wala ko kafiri do de lay ba ka kafiriya fo o bara minu bi ka fo de ala ko ni ma min tara shuwele ki dama kasi shula ki e kafiriye adalula me ne ka kuma te de qur'an sura min alame ikalame allah subhanahu wa ta'ala de ba fo ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون جوني كافر يا أخويا سيدنا ألا يرى نتلا أقوى من يدعو مغمغ ni ye fen wele minti ala inna ni jo kaburu kuna ya wele maoma ako wa man yadu maoma mama bo mala de karamo ye ni sheikhu ye ni kara yoro odebia abe ma do nyegoro ko dine kiti glone be kabila do la nuli min ke doro ya da masharia ayo tede ala buka ni fo joni ala kira yere wa man yadu ma allah ilahan akhar la burhana lahu bi ako mama ye wele like kafara alaka
o weleli mi daluti bolola e be kan ni mi wele ale joye e joye akui koni ifese le o be ala bolo koy akonga de innahu la yuflihu alkafirun ko kafiri te kisifiyo joni afo ya ko kafiri do pero ala de afo ko kafiri do inna alladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum abuka minun wala on yona jonde do koy ni limani antanya yerete ni ma hal ni nasongo geleya bila etara kibta wartigi do fe kaka nyemo kan nasongo ni ndimo inna nasra bis no wala fa bi goronto bi mu ngay islamo bi mu ngay imma ka tagana wal may ka kunu wal may ki sigi ka kono o ya imam be snogola enna no soro snogola ti se ki ga chi fo ay ka to snogola mi sara san joli joli e bi ni ka musoko fo e jokodi e de ka danye koro ka laje mi sara ka ke buguri e bi ni ka kibare fo e jokodi yoro bi ka toro de ibi ka senga de ama fiye ko kaburu zurati ina fo adabna magawla nyefe sharia yere ko angata kaburu ziyara a ziyara ke to foranye ngama fanga kaburu bato de e depuis chou kene abe fatu wati mi islamia maso ni be saliki kumbere mine ke teturo ibi do ba be ke takbira de muna akana kellala to do nyekoro ke bi ka suyin bato waya sawati yere asale ngo ka tole de wati me biso ka ta sela ka ita kaburu do ne ta mo sore sanga usuru le do bi salilai ono ka kolosi ubutu jo ba da makasi wallahi c'était suye non ta bi wuli ka tege kwalen ci kulo koro foki sai tege mari tukul parce que ibi ka toro ibi ka kungo chaya ibi ka kungo de geleya Allah subhanahu wa ta'ala yoro o duwa mi flane duwa ya la bato de o ka welelike o ya la bato de o de la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako ad-du'a huwa al-ibada ko duwa yere ala bato de imam ala ba fo akele ka fo duwa kola ako innal ladhina yastakbiruna an ibadati ko ma min bu yere bonya ale botolimo o ya sura ay jumele fo ako uka ale wele abu jabi anan aya ku ja ko ma min bu yere bonya ne botolimo o koro de ko ala wele ani mana fe wele ni bede wele ko bato wati be bato foy ka di foy mo fona bora fenkelena Allah subhanahu wa ta'ala kele ani fete jala ani ala kratije sallallahu alaihi wasallam ani jibrilati jala melekati ani mimbeje chidenti ani mimbeje jango kata sai karamo mo ani ala kirama jala ani karamo bije ani karamo tije de o anga do ka fo ko ni feminu fleni atebe haramudo abi kanto qur'ana yoro wede wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada ko misiri nunu ye ala tade akana fenwere wele kafara alaka aka batola aka no ke fiu halati be kana seza ka kon nanga ni nanga doni ndi ala mo ka doni ndi yambe yoro bi se ka fenwere kula hada mo de ni nyonche ni yo ke ala la dura ala ba se wala ba fo ki ya klan ni min nyonche atobolo ne ala tisamu taraktuhu wa shirka abi no to nyona ala bi keliya de fo ite foi soro fe mi be keliya ka ala bote ati so ani foi ka je batola abadan ati so mo fiu o angan janto ni fenu ni ekojugo baye minum ba mbulu ya kosobe o de ka demenke nyini o de ye ka weleleke ma do be halu taluna ubi sheikhu nunu tokofo halu ka mobli pina kerebira ubi sheikhu nunu tokofo do yere be hali taluni te koy na wuli to ba sheikh karisa asigito sheikh karisa ne ka boy de isigi to ni jota ti be ali ka fo ko ya muhammad e ala kira ti be ko fo o ma be yoro mi abi be ki ga sheikhu wele ayela ma ba ka sheikhu bukhader ani wele la hawla wala quwwata illa billah ani ko ibo nya fo mo ya ma chamanta fa ma ba ni ala fa ala ka fa mu ni madamu ala za alhamdulillah amba ni ala fe ala ka nga tawhidu jeya islamu bela jele ki chesidi ni koye ko mi ni ci dewde sengana no fe femi ka nga foka tani ka segi jamana ina ya wallahi tawhidu de ni tawhidu nyana ko be bikle na le manye fo tinye odela ka suwele ki dama kasi ma nyumauna o ye fenye femi ni ala ya bale
إما ألا بافو إيسا ننكونك ككتاب بينا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار على بكني لك لي إيسان نيمكونك كيسيني نيما بام إيسان ميني دو ياكي على على تيسون demakasi ka ke cidewna ala bina so tugo de ki demakasi ma dola ya an yere ta do mi nga farda yere minene do folo ala mi so ki demakasi ma la tugo ni ma min fatura ala ma so demakasi ka ke ala kira la sallallahu alaihi wasallam akona bi wele ke aya demakasi ala yere la ati be aka demakasi ala ka cidena ati be aka demakasi melekewla ati be aka demakasi foila abi be aka demakasi fenkele minawi Allah subhanahu wa ta'ala yere bangan janto de weleli ibe do kame bunu kanto ko ambu wele de sa ko wele te bato ko amba ke koson be ko bela yoro ube ninde ke ka confirm trompe jamana ngona ya wa ko nunu ma famu koson be ko bela koson be ko minena ulube ye ote yani yoro ina ote do tawhidu ni babu yoro la yam kana misiri kono ya sisa misale la kana fo misiri mo ye sisa fe be misiri kono ya ko mi aw chama ye commerçant bado flene suguba kono be ba le do ma se be bado misale do doro do ko fo bon ambo ke ko me o tige ma se be ye abbe ka ke o koson kamo sisa be ka keme fla fara nyonga jakuya mawbe mo fiye obene jabi mena obena fe ko kuma ko warde bulu ko o ti la ma ka warde bulu ko akora te ke bika manyuma min dale do an ma fo ngote manyuma koy aka soro fana o kuye tawhidu made ne nana kana ijo kuna ki dama kashola ko wele e de be junu musoro ala te fen so mo fo na soro kun kada yere ko sombe ko min na lube ko e doka ka bara beke ale yɛrɛ de y'a ka baara bɛɛ kɛ ba ka si a ka nafila seli kɛ su fɛ a tɛ suna ka nafila sun kɛ mɛnjaw caman taara k'a to e ka n'i jɔ don dɔ ala karisa lahɔrɔma na n bɛ fɛ i ka yafa junumu ma ale ye baara min kɛ a y'a kɛ a yɛrɛ de wa a y'a kɛ de e de k'a da ɲɛkɔrɔ i k'a lajɛ sa n'a sɔrɔ i sɔnnen don ko lahɔrɔma b'ale la a ye baara min kɛ munna e fana t'o kɛ e k'o kɛ i ka ala wele i bɛ se ka ala wele i yɛrɛ ka baara ɲuman na o bɛ kɛ ala ne bɔra ka nin ko in kɛ n'a sɔrɔ n y'a kɛ e jaati kama n bɛ fɛ i ka nin kɛ n ye o bɛ bɛn o nka i ka n'i jɔ su kunna ko ala yafa ma o su in kama ne su in ye su ɲuman a tun bɛ seli min kɛ munna e yɛrɛ t'o seli ɲɔgɔn dɔ kɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn ala bɛ yafa i ma o tuma su in y'a ka seli k'e de ya n'o kun do maa bɛ sɛgɛn ya n'o kun do ala kira kun ye bato min kɛ o t'an bɛɛ bɔ an b'a to yen dɔrɔn an b'a fɔ ala yafa n ma n ko kira kun bɛ seli fo a sen bɛ pɛrɛ ye i fana yafa n ma sa munna an fana bɛ seli a ye ko in jateminɛ koyi u bɛ maa caman de nɛgɛn dɛ an ma ba maa si ka maabaya ma ni maa min ye ala ka maabaya ma baw ma setanɛ ka maabaw olu de tɛ ala ka maabaw ye wa taa yɔrɔ t'u la ni tasuma tɛ fo n'u tubira dɛ an k'an janto ala subhanahu wa ta'ala ye kangari d'an ye weleliw la o de la weleli o bɛ kɛrɛnkɛrɛn ala dɔrɔn de ye n ye n dama kasi la karisa o ye filankafo ye dɛ o tɛ fɔ ala kɛra mɔn jango ka taa se karamɔgɔ ma o yɔrɔ o de bɛ yan bi i b'a ye ni tɔgɔw fɔra dɔrɔn u b'a fɔ ala ka ciden an y'a kɛ tan ni nin tɛ anw yɛrɛ tɛ kɛ tan ni nin tɛ anw tɛ kɛ tan n'aw tɛ anw kunna tɛ ja koyi n'aw tɛ anw kɔni anw tɛ kisi koyi la hawla wala quwwata illa billah e bɛ k'o fɔ min ye o yɛrɛ t'a dɔn k'a kisilen don fɔlɔ walima a kisilen tɛ o yɛrɛ t'o kalamu fɔlɔ o de la dɔ nana ala kira mɔ don dɔ sallallahu alaihi wa sallam a ko masha allahu wa shi'ta ko ala sɔnna i sɔnna ala kira y'i ɲɛ bilenna ale kun t'i da de namara kuma kan sallallahu alaihi wasallam a ko cɛ in ma a ja'altani lillahi niddan o kuma i bɛ fɛ ka ne ni ala de sanga sisan wa i ye kuma min fɔ i y'a faamu wa e bɛ fɛ ka ne de ni ala sanga wa kana segin ni ɲɔgɔnna kan dɛ a fɔ ni ala sɔnna o kɔfɛ
i sɔnna o kɔfɛ i bonya de b'a la n'o tɛ hali n'i ma sɔn ala ta ye mɔ f'u y'i ta koyi ni ala ko min ka kɛ o de bɛ kɛ koyi i bɛ nin kuma ninnu bɛɛ y'an bolo yan n'i k'i bɛ nin fɔ maaw ye u b'a ayi ko bɛ gɛlɛya sa ayi ko bɛ walahi ka sɔrɔ o tɛ diinɛ in kisɛ ye tawhidu de ye ni maa min m'i cɛsiri a la i bololankolon bɛ bɔ dɛ o de ye tawhidu ye ciden fɛn fɛn nana a bɛɛ nana de k'a y'a f'u ye k'ala ye kelen ye a ka ala kelen bato o de la ala kira ye san joli kɛ maka a bɛ ka nin fɔ san 10 ni kɔ sallallahu alaihi wasallam sun ni jakaw ni sariya kiiri tɔ olu bɛɛ taara d'a ma min madina o de la hali n'i bɛ fɛ silamɛw ka ko ɲɛnabɔ a ka sɔrɔ tawhidumaw don n'i ma kɛ tawhiduma ye i tɛ se ka ko dilan o e b'a ye silamɛ jamakulu ka ca nka u bɛ se ka mun ɲɛnabɔ diɲɛ kɔnɔ silamɛ ye joli ye olu de ka ca ni diinɛ mɔgɔ bɛ miliyari ni kɔ nka u lafulen don ka tɛmɛ bɛɛ kan hali ni maa min fɛ ka médaille sɔrɔ f'i ka silamɛya nɛnɛ parce que n'i y'a jateminɛ n'an ko tiɲɛ i b'o miliyariw fara ɲɔgɔn kan n'i ye tawhidumɔgɔ bɔ a la a tɔ b'a dɛ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ seli a fɛ nka u bɛ kantigɛli kɛ fɛn wɛrɛ min tɛ ala ye i b'a sɔrɔ dɔ bɛ misiri yɛrɛ kɔnɔ jamana in kɔnɔ alimamiw bɛ yan minnu bɛ turabu da alimamiw bɛ yan minnu bɛ koloni fili n'o fɔra bɛ digi dɔw la n'i t'a da i t'a fɔ alhamdulilah n'i b'a da tuubi koyi n'o tɛ n'i sara kan i bɛ taa tasuma na dɛ an k'an janto tawhidu in de ye ko bɛɛ lajɛlen laseli ye n'o ma ɲɛ an ka baara si tɛ ɲɛ n'o ma ɲɛ wallahi lafiya cogo t'an na kalimatu tawhid qabla tawhid kalima an k'an jija la ilaha illallah kɔrɔ la yanni an k'a fɔ silamɛw a ye bɛn a ye don da kelen fɛ a ka bɔ e bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo di a sigilen filɛ misiri min kɔnɔ ne k'a fɔ n ko misiri in sanfɛla ye jɛman ye an balimakɛ k'a fɔ ko ayi ko bilenman don an ye dɔ wele ka na ko nin tɛ misiri yɛrɛ ye ko tamaro foro de don an n'o tigi bɛ se ka ɲɔgɔn ye an tɛ se ka ɲɔgɔn ye o de bɛ yan maaw bɛ k'o de fɔ ka ji ni sugunɛ fara ɲɔgɔn kan silamɛw ka bɛn a ye don da kelen fɛ a ka bɔ da kelen fɛ an bɛɛ bɛ ala kɔ tiɲɛ tɛ dɛ bɛɛ tɛ ala kɔ dɛ walahi tiɲɛ tɛ bolisɔnna bɛ ala kɔ o tɛ ala kɔ fiyewu o bɛɛ de bɛ ka jate silamɛw ye a bɛ sigi a ka bolini b'a bolo ne k'a fɔ an bɛɛ bɛ ala kelen kɔ an bɛɛ jɛlen don ciden kelen na a bɛ ɲɔgɔn ko in ye namarakan de ye namarakan bɛɛ tɛ ala kɔ dɛ n'i bɛ na ala nɔfɛ ka tugu ala kɔ alhamdulillah n'i tɛ na i tɛ jate silamɛ dɛ hali ni maaw jɛra ka diplôme d'i ma k'e ye silamɛ i tɛ silamɛ ale papier tɛ bɔ maa bolo koyi ala de bɛ jɛ n'a ye k'a fɔ n'i tugura nin sira in kɔ e b'a sɔrɔ a ye mun de fɔ ala kɛra ye sallallahu alaihi wasallam ko fastaqim kama umirta muhamadi y'i tile i n'a fɔ n y'i yamaruya cogo min a ka di ka mɔgɔw ye cogo min o tɛ dɛ yɔrɔ de b'an bolo yan bi an ka kiiriw ye jumɛn ye nin tɛ se ka kɛ nin de ka di maaw ye bi nin tɛ baasi ye sa ne yɛrɛ b'a dɔn vraiment fɛn in man ɲi nka komi jama fanba y'a kɛ an b'o sira la diinɛ t'o ye koyi diinɛ mana maa dun o kama koyi n'o tun don ala tun b'an to an yɛrɛ ma koyi a nana fɔ minnu ye wa diinɛ perela ka na minnu fɛ yen ala kɛra cira minnu tile la a bɛ ɲɔgɔn ko kunfinw de kun don ko hakilimaw de kun don kodɔnbaw de kun don maabaw de kun don nka u ma sɔn ka tugu ala kɔ waati min ka tugu a ka ciden kɔ o kɛra jumɛn ye o kɛra maani ye o fɔ an k'an janto o de la an ka tugu ala ka ɲamariyakanw kɔ an ka tugu ala kɛra ka sunna sanuman in kɔ sallallahu alaihi wasallam an k'an janto nin baara minnu filɛ a bɛ kɛ sababu ye ka maa ka baara bɛɛ ɲɔɲɔ o de la ni maa min fatura kan i bɛ taa tasuma na wa a tigi k'a fɔ k'a bɛ don jahanama kɔnɔ ka bɔ ayi o kuma t'a la dɛ maa ma fatura kaburubato kan i bɛ to a kɔnɔ de khalidina fiha abada i bɛ to a kɔnɔ bada bada fɛn damadɔni bɛ o b'i ka kiite la n'i sara seli tɛ k'i kan hali n'a sɔrɔ i tun bɛ sali e tɛ tawhidu mɔgɔ ye fo an k'o faamu dɛ a ye nin kuma in faamu dɛ a y'a yɔrɔ faamu kosɛbɛ maaw k'a dɔn ko in tɛ kodenni ye e bɛ sali i bɛ boli sɔn e bɛ sali i bɛ t'i dama kasi su la nafa foyi t'i ka sali la ala fɛ i ye kafiri de ye nafa kisɛ kelen t'a la n'i sara sali tɛ k'i kan i su tɛ ko kaburudenni tɛ se i ye i bɛ taa k'i ci di dɛgɛ de kɔnɔ i n'a fɔ bagan bɛ yɔrɔ janya maaw la cogo min maa t'i tiɲɛ ta fana silamɛ la wa ala kira ka surunna ni don kuma t'a la ɲɛ yɛrɛ ti da ala kira kan sallallahu alaihi wasallam a bɛ maaw de surunna don maa minnu ye tawhidumaw ye yɔrɔ bɛɛ de kuma na kira kan surunna don ala k'an ni kira jɛ firidawusi kɔnɔ n'o fɔra i bɛ bɛɛ kan mɛn amin nka n'i ko tawhidu dɔrɔn bisimu ɲɛjugu ti u b'a fɔ a ye diinɛ gɛlɛya kuranɛ dayɛlɛ i k'a lajɛ ne ka kuma tɛ dɛ kuranɛ bɛɛ bɛ ka kuma nin de kan bɛɛ bɛ kuma jumɛn ka tawhidu ni waati sera i b'a fɔ n ye
abela jele be kuma jumega توحيد خالص أدمنا نلودي سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين أننا لباج مي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس إياي هل نبي لك كيف جوني ولي الله يا بافا ده إيكو يسببو يسا نو ده إتتا دكتور كي فرقة إتى كلامنجيا كذا بلايكا توي كسيجالامو أما في كيتا فو دكتور كي فرقة كون دكتور بيجس هو كذا كنيا بدكتور يرد بولوا n'a sɔrɔ kɛnɛya tun bɛ dɔgɔtɔrɔ bolo a bɛ sa ni kɛnɛya tun bɛ dɔgɔtɔrɔ bolo bana min carinen filɛ diɲɛ kɔnɔ bi a tun bɛ farajɛw minɛ yan a t'olu bolo kɛnɛya bɛ ala bolo olu ko ninnu ye sababu de ye nka ala de ko a ti jɛ n'a ye e ka taa nin weleli kɛ weleli min kan ka k'ale ala ye mago ɲɛ n den kɛnɛya nin kɛ tan nin kɛ tan nin kɛ tan jɔnni bɛ se k'o ɲɛnabɔ ni ala tɛ ebi ka ala min wele ka ala min wele u bɛ boli dɔw bato dugu dɔw la a kɛra sisan hali a ma mɛn boli belebeleba dɔ jɔlen don yen sanjirikaw caman jamana dɔ la ni ma fili maa caman y'a ye u b'o min bato maaw bɛ taa ka taa fɛnw kantigɛ a kɔrɔ san nana ka boli in kan kari woyo taara n'a ye a ko nin ye kabako de ji woyo bɛ ka taa n'aw ka ala ye a ma se k'a yɛrɛ minɛ o ye ala ye ala min tile bɛ k'a kɔ pɛrɛn don o don o ye ala ye abu ka karamɔgɔ minnu wele k'aw dɛmɛ kasu la o kɔnɔ bɛ ja o kɔnɔ bɛ boli o ye ala ye o karamɔgɔ ye ala ye ni dimi b'a minɛ se foyi t'a ye dimɔgɔ bɛ sigi a kan n'a ye ala ja fɛnnin kelen a b'a bali ɲɛgɛnna t'a la o bɛ se ka kɛ ala ye cogo di wallahi foyi man jugu fɛn min ye danni kɛ ani min danna e k'olu sanga foyi tɛ min ka jugu na o de la i b'a ye jurumu man ko ala ye ka tɛmɛ filankafoya kan o tɛ yen ni maa min donna filankafoya baabu kɔnɔ dɔrɔn a fɔ ni tubira dɛ fo ni tubira ala ka tubi nɔgɔya an ye wa ko in fɔ kun ye fana maaw ka tubi de koyi parce que u bɛ maa caman de nɛgɛ i bɛ maa caman ye ala bato courage b'u la nka fɛnw bɛ sɔrɔ u bolo hali n'i ye dɔw sigilen sɔrɔ i b'a sɔrɔ na min nɔrɔw b'u tɛgɛw la sɛbɛnw sirilen b'u la mobili kɔnɔnaw la bitigiw kɔnɔnaw la duw kɔnɔnaw la a b'u kun na ko ala yɛrɛ tɛ se ka ko in bɛɛ ɲɛnabɔ ko f'i ka t'i gulo yɔrɔ wɛrɛ fo yɛrɛ b'a fɔ ko ji kunnangolo tɛ ko hadamaden ɲina ka di kosɛbɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamu ɲuman d'a ma ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen bɛn sen mɔ nin ye kitabu in a walanda fɔlɔ ye a bɛ fɛn minnu bɛ yen ni filikow don n'a tɛmɛna aqidaw la a bɛ taa se dɔ wɛrɛ ma a fɔ kun tɛ k'i ladimi a fɔ kun tɛ k'i tɔɔrɔ a fɔ kun ye jumɛn ye i ka diinɛ tiɲɛ dɔ i ka tugu a kɔ o de waajuli dabɔra o de kama o de la ala ko a bɛ jɔnni nafa mumini maa min tɛ mumini a t'o nafa koyi a bɛ mumini de nafa n'o kun t'a dɔn n'a y'a dɔn a b'a baara n'a yɛrɛ kun b'a dɔn n'a ɲinana a hakili mana jigin a la a bɛ segin a kɔ a b'a baara o de ye mumini ta ye an k'a dɔn diinɛ gɛlɛya ani diinɛ nɔgɔya o tɛ maa bolo ko ye ziirindalaw ka kuma de diinɛ gɛlɛya ala ye fɛn minnu fɔ k'o ka gɛlɛ o bɛ to gɛlɛya la fo ka diɲɛ wuli ala ye fɛn minnu fɔ k'olu ka nɔgɔ o bɛ to nɔgɔya la fo ka diɲɛ wuli maa si tɛ se k'o gɛlɛya diinɛ bɛ bɔ joli yɔrɔ a bɛ bɔ ala de yɔrɔ a dalilu bɛ taa min kuranɛ ani ala kira ka sunna sallallahu alaihi wa sallam ni maa min tugura ninnu kɔ i kunna bɛ ja ala ka ne n'aw kunna ja ala k'an kisi filankafoya mɔ a dogolen n'a bangenen bɛɛ lajɛlen a kumakan n'a kɛwalew bɛɛ lajɛlen wa sallallahu ala muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا على كوثر من جمعنا نما تبسيك بو خيرا لمن كرم نما تبسيك خيرا لمن كرم